बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की ये वीडियो फिर एक स्पेशल होने वाली है क्योंकि अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, उस सवाल का आज जवाब जो है वो इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। और वो सवाल ये है कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी पाकिस्तान कब आएंगे। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, उनके मुखालिफिन भी पूछते हैं, वो तो तंज़िया तौर पर ताना देकर पूछते हैं कि जी डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी चले गए हैं, उनकी डील हो गई है। नून लीग की हुकूमत थी तो वो कहते थे कि उनकी डील हो गई है, और वो ताना देकर पूछते थे कि उनकी डील हो गई है। और अब ये जो लोग हैं, ये जो उनके मुखालिफिन हैं, जो इल्म के हवाले से या इस्लाम के हवाले से या दीन के हवाले से जो मजहबी तबका है, वो भी उनको ताने देता है कि जी वो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी चले गए, पाकिस्तानियों को छोड़कर पाकिस्तान को बदलने आए थे लेकिन वो नाकाम रहे। और यानी तंज़िया तौर पर और ताना देकर लोग पूछते हैं। तो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की आप लोगों को पता होना चाहिए कि बर्थडे गुजरी है 19 फरवरी को। वो 72nd ईयर सेकंड जो है उनकी बर्थडे थी। 72 साल के वो हो गए हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, उम्र खिज़र अता फरमाए, सेहत अता फरमाए और बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो उन्होंने अपनी जो ख़ताब है या जो अपना उन्होंने 19 फरवरी के मौके पर जो उन्होंने स्पीच की, उसमें उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान कब आऊँगा। तो उसकी मैं ऑडियो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसमें आपको मफ़हूम भी बता देता हूँ। उनका कहना ये था कि चूँकि पाकिस्तान में आ जाऊँ, अगर आ जाते हैं अगर वो, तो आपको पता है कि उनके मीडिया इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं कि मैं बिज़ी हो जाता हूँ। और फिर हमने देखा भी कि जब वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के हालात को भी थोड़ा सा मुंतशिर और इंतशार फैलाने की कोशिश की गई उनके डर की वजह से। और ख़ुद उनका भी आ जाना भी इंटरव्यू होते रहते हैं, फिर उनकी सेहत के मामलात हैं। फिर चूँकि आपको जैसे एक आपका सर्जन या आपका जो डॉक्टर है वो बाहर से हिस्ट्री, आपकी बाहर से इलाज हो रहा है शुरू से ही, तो फिर आपको बाहर से करवाना पड़ता है। उसकी जो हिस्टोरिक है, हिस्ट्री है जो मेडिकल की, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, लेकिन चूँकि थोड़ा सा लेट इसलिए होऊंगा क्योंकि उनके कुछ मामलात हैं जो उन्होंने डिस्कस किए। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि मैं जो कुरान पाक की तफसीर लिख रहा हूँ, 30 पारों की तफसीर लिख रहा हूँ, जो कि तकरीबन 25 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और फिर हमने ये भी देखा कि वो जब पाकिस्तान आते हैं तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है काम के हवाले से वो बहुत कम हो जाती है। और जब वो कनाडा या आउट ऑफ पाकिस्तान होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। उन्होंने कुरान पाक का एनसाइक्लोपीडिया लिखा, वो भी तकरीबन मैक्सिमम टाइम उन्होंने बाहर लगाया। फिर उन्होंने अहादीस का एनसाइक्लोपीडिया लिखा, जिसमें कुरान पाक में उन्होंने 5000 मौज़ूआत और जो अहादीस हैं उनमें तकरीबन 40,000 मौज़ूआत को डिस्कस किया गया। फिर उन्होंने जो तर्जमा लिखा इरफानुल कुरान, वो भी ज़्यादा टाइम बाहर लगाया गया। जो क्योंकि वो बाहर होते हैं तो बाहर लोग इंटरव्यूज़ कम करते हैं, और फिर कनाडा आम लोगों के पहुँच से भी थोड़ा सा दूर होता है, तो इसलिए जो है वो ज़्यादातर वहाँ उन्होंने काम किया होता है। ड्यूल नेशनलिटी उन्होंने ली हुई है, और वो पाकिस्तान और कनाडा की। फिर वो ये बता रहे थे कि जी मैंने जो तफसीर है जो कुरान पाक की वो लिखनी है 25 जिल्दों पर, वो है। फिर और कई उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनका कहना यह है कि मैं प्रोजेक्ट मुकम्मल करके आपके पास आना चाहता हूँ, मेरा दिल आपसे ज़्यादा जो है वो आपके लिए तड़प रहा है, और आपकी जो मेहनतें हैं मैं उनको खुद अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो आप लोग ये ऐसा नहीं है कि वो कोई डील हुई है या कोई वैसे वो बाहर बैठे हैं, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो जाए पैदाइश है वो पाकिस्तान है, जंग का शहर है। फिर उनका जो क़यादत है, जो ज़्यादा उनकी जो पार्टी की, फिर उनके जो घर हैं, जो उनका एक प्रॉपर सेटअप है, फिर मनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का मरकज़ी सेक्रेटरीट है, ये सारा पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान से ये समझना होगा कि वो पाकिस्तान से बाहर क्यों जाते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि अगर वो पाकिस्तान आ जाएँ तो उनकी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, काफ़ी सारा टाइम उनको वेस्ट होता है। उनका वेस्ट से मुराद है कि वो कहते हैं कि जी मैंने बाहर रह कर जो है वो जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए काम करना है। अब आप लोग देख लें कि पाकिस्तान के जो उलमाए कराम हैं, कुछ लोगों ने उनको उलमाए क्राइम भी कहा है, वो आप अगर देखें तो उनमें से कितने ऐसे लोग हैं कि जो एहयाए दीन के लिए या तजदीद दीन के लिए या ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कि आने वाली नस्लों को फ़ायदा देगा। यकीनन बहुत कम लोग हैं, और इल्म और जो उनका तजर्बा है या जो वो दानिशवरी है वो भी उस लेवल की नहीं है जो कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की है। तो चूँकि अल्लाह ने मुकाम बड़ा दिया हुआ है, अल्लाह ने इल्म का पूरा समंदर बनाया है, तो इसलिए उन पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है।
نہ صرف اس جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، کرنٹ جو جنریشن چل رہی ہے اس کی، بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی ان پر ذمہ داری ہے۔ تو وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مخالفین اپنا کام کرتے رہیں گے اور ڈاکٹر طاہر القادری کے چاہنے والے ان سے محبت کرتے رہیں گے۔ مجھے آپ سے، آپ کے قریب ہونے سے، آپ کے پاس ہونے سے خود بڑی محبت ہے، چاہت ہے۔ آپ کی منتوں کو خود اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی یادیں ہر وقت مجھے گھیرے رکھتی ہیں، میں آپ سے جدا نہیں ہوں۔ آپ کی یادوں کے جھرمٹ میں رہتا ہوں، صبح و شام میں آپ کے لیے اداس رہتا ہوں، آپ سے فزیکلی ملنا چاہتا ہوں، دھرتی میں آپ کے جھرمٹ میں ہونا چاہتا ہوں، بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ سے بالمشافہ ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، ہم مجلسی کی تپش آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ سے لینا چاہتا ہوں، مگر اللہ رب العزت نے میرے کندھوں پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے۔ میں اس کو بہت صراحت کے ساتھ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا۔ مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اللہ کے اذن، اللہ کے امر اور اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ علمی کام ہے۔ 3 تفسیریں ہیں جو میں نے لکھی ہیں، لکھ رہا ہوں، کمپلیٹ کر دی ہیں، ریوائز کر رہا ہوں، ان کا مراجعہ ہو رہا۔ کوشش ہے کہ پہلی تفسیر پورے 30 پاروں کی اس سال کے اینڈ پر یا اگلے سال میں چھپ جائے، پھر اس کے بعد دوسری تفسیر میں چھپنا ہے، پھر اس کے بعد ایک تیسرا، الگ الگ ہے حصے ہیں۔ یہ 25 جلدوں کا کام ہے۔ پھر صحیح بخاری کی ایک شرح کا کام ہے، وہ بھی 25 جلدوں کا کام ہے۔ علم کا ایک ذخیرہ اور خزانہ ہے۔ مجھے احساس ہے کہ اس کو اللہ کی توفیق سے میں نے مکمل کرنا ہے، اور اس صدی کے کام نے اگلی کئی صدیوں تک نسلوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ اسے اس صدی میں مکمل ہونا ہے، اور میں اس صدی کے اختتام تک تو زندہ رہنے والا نہیں ہوں۔ جتنے سال میری زندگی کے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس صدی کے لیے جو کام میرے ذمے لگایا گیا، جس نے آئندہ کئی صدیوں تک روشنی دینی ہے، وہ مکمل اللہ کی توفیق سے کر لوں۔ یہ حال، یہ موجودہ زمانہ پچھلی صدیوں سے کٹ گیا ہے۔ میں نے ماضی کو حال سے بھی جوڑنا ہے ابھی، علم کے باب میں، اور مستقبل تو بالکل کٹا رہے گا، کٹے پتنگ کی طرح، اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر اس مستقبل کو بھی ماضی سے جوڑنا ہے، اس علم کا ایک رابطہ قائم کرنا ہے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے دین کی تجدید کی، اسلام کا احیاء کیا، روحانی کائنات بسائی، لوگوں کی روحوں کو آباد کیا، حضور کے پیغام کو عام کیا، اور امت کے ظاہر و باطن کو سیراب کیا، ان ہستیوں کے عکس آپ تک پہنچانے ہیں، آپ کی آنکھوں کو دکھانے ہیں، اور ان اگلی نسلوں کو جنہیں کوئی یہ بات یاد کرانے والا بھی نہیں رہے گا، اس یاد کو آگے پہنچانا ہے۔ صرف اس لیے آپ سے دور بیٹھا ہوں کہ وہ جو اگلی نسلیں ہم سے بہت دور ہیں، وہ ذمہ داری ان کے لیے بھی نبھا جاؤں۔ پھر وہ پڑھیں گے، روشنی لیں گے، ریسرچ کو آگے بڑھائیں گے، نسل در نسل زمانہ یہ کام ان کی رہنمائی کرے گا۔ اس ذمہ داری کا احساس مجھے ہلنے نہیں دیتا کہ شاید وہاں آؤں، آپ کی محبتوں میں ایسا گر جاؤں گا کہ میرے پاس وقت نہیں بچے گا اس کام کی تکمیل کا۔ اس لیے میں آپ سے دوری کا جو درد ہے اس کو برداشت کرتا رہتا ہوں۔
شاید تھوڑا وقت اور لگے، انشاءاللہ تکمیل ہو جائے، میرے سر سے، میرے شعور سے بوجھ اتر جائے گا کہ ذمہ داری میری ادھوری نہیں رہ گئی۔ میں فرحت اور شادمانی کے ساتھ پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی آپ کے ساتھ آؤں گا، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، ہر ہفتے کی مجلس ہوگی، سب سے ملوں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے اندر کے جذبات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت